Fire 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangalan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili og dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi. Kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kaniadto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglabay sa mga katuigan human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga mahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Ug patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon niadtong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza.
atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio niyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangahan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga Osbon ang pangahan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gitosaktosak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal og nga ang po nga Hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangahan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangahan sa maong baryo. Talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangahan nga mao ang Barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimoyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang labing una nga daan og tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimoyo sa Barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang labing unang eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas mangamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Kuyog sa mga sakop sa konseho. Barangay Bas. Sa panahon sa kakaraanan, og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang Barangay Bas. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar, haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamuti, kalibri, ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar ug naorganisar na kini nga usa ka malinaw nga komunidad sa mga mag-uuma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak, ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani, matag lugar nga adunay ipahigayon nga tabo o di baka kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagmanginhas. Ang pagluto sa bingka, budbud, linidgid ug ban pa ang ilang ipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko
Apan sa kadabong pa sa ilang panginaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Saglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apan wa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta. Ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon na sab sila mga hiraminta kunuhay ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. O sa kaadlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti og pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang naidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan. Pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bas ug graba. Sa dihang nagkasuod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos. Og nitubag ang bata nga bas. Og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang barangay bas sa kasamtangan, pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan, usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas ug diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahang gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942 og gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasulbas ug way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan ug sa kababayen-an. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Ilongos gikan sa tuig 1942 nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yano nga rason nga sila natahap. Nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa gayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o pabanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng Hilongos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak ng mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod o nagtago-tago sa mga hilit nga lapit sa lungsod Ilongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga Hilongos nung kababayen-an kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makit-an sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardiya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945. Ang sityo Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan o og nahimugso ang pangaan nga
Camp Ina. Og sa paglabay sa mga katuigan, nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 og naglumbaan na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw, nahog sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga Sitio Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga ninimuyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kaugalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon yun ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa Santos nila nga patron nga San Isidro Labrador, kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa 10 ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri, usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iya nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri, usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iya nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sukatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot o kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit o nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sukatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangan sa ilang lugar. Sanglit sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sukatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy. Ug sigon pa nila, usa kini sa naghulagway sa ilang baryo, sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini, dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe, sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa pagkaron maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man dinhimutang ang monasteryo. Gawas niya na
nindot usab nga tanan-awon sa kalikupan ang imong mobserbahan sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Makatuod ka kaha og paatuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Tambis. Matod sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulo nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuwa usab nangalagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga tenyente del baryo sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingaan sa ilang bag-ong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bag-ong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina ug diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidunar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugos sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bag-ong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bag-ong baryo. Ang mga lublopyo didto kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bag-ong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod sa Ilongos alang sa ilang pagkaon o sa mga pangalaw-adlaw nilang mga panginhanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumulupyo sa Barangay Tambis o sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA.
Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok ni ini sa yuta, ingon man sa natad usab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis, sukad kaniadto hangtod karon, pabiling malinaon o hinahinay nga ni Oswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa barangay kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, busok ug init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian.
sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga na nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair
og diin mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Wave Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill. Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadud sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:01. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igalang, kumusta? Badson, good morning na po, Hilongos! Yan sa akong pagtubig. Welcome! Sa lain na sa ito pa panag-uban sa Tulumanon.
wala ka. Ang inyong tulumanon, hilungo sa lungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod. Kabarungay ko ang kalisod. Nang hinaot Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tubinanggaon, manggihurong-naon yung pangabaga sa mga sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. mahal kong Ilongos. Sangan sa itong buutan nga mga sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini niyo pos kalagat kanginan. Ang ito amigo nga way paglupot. Ang itong amigong siponon. Nasipon tira komyo makigdoyo kay pinanggahang to takarong untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Mapasigan ko kung hilong. Kabuntagon kay sunod ko hilongos doon ning adlaw mga higala nga Biyernes. Katatosang adlaw sa semana sting trabaho. Adlaw Biyernes igsuon ko pizza. Uy, pizza 24 na oy sa buwan mga higala sa Oktubre ito ay 2025. Ikaw ang akong inspirasyon. Oh, hilong. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga na kamo diha karon sa piskay kadasig iman kamaya. Ini ato pagpanag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Hala. Ha? Izahay na mo dahil pahimutang kay doon na ta mga higalay. Ubay-ubay nga mga hisgutanan karong adlaw. Karon sa ito pa panag-uban tulumanon kay naaraba mga higalang tanaw na ron si Jonathan Hapon. Tanaw para sa bayan. Jonathan Hapon. Diya Villahermosa, good morning ni mo dayo. Ay, kumusta man taon mo kabuntagon mga higala ining adlaw nga Biyernes, ha? Karo mga higayon ha, medyo maalinsangan matod pas Tagalog. Matod pas mga Tagalog. Maalinsangan ang ato mga higalang panahon dinhi sa lungsod sa Ilongos, pero daghan mo na matikdan nga mga British accent. Mga British accent. Oh. Kapantay mo kung saan ang British accent? Kana bang mura bang mga Briton ba? Oh, mura bang taga England? Oh. Usa na ko ana. Ngano man? Islang kadto ang pronunciation islang. Kay gipang sip-on. Aray! Mga British accent. Also, bitaw na karon mga higalang sip-on obo hilanat, no? Wala ba tayo kipaingnan ini? Ha? Wala ta mga higalang kipanagang gawa sa ato kanunay nga pag-akatar sa itong kalawasan. Pero usaon nga, matakbuyan, mandulang kitag balatian. Oh, matakbuyan, tagbalatian, oy. Maguba kayo ng robot ni puthaw, kita pa ka ha? Aray! Ha? Di ba idol Raul Waday Malayan? Oh, maguba mga ng robot, nakaklaro ang puthaw, kita pa ka nga wata mga ganyan puthaw. Guba, oy. Guba. Ada mo na gabiyansa. At ako na dunggan nga tambag nga maadol to mga galang himuon aron nga makasustinir to matong paglawas ba. Kamudahan wa pa pang sipuna, paminaw mo so itiyon sa mga dunggan. Batasan na ninyo kanunay ang pag-inom og daghang tubig. Oh, kanang ilang giingon mga galanga 8 glasses a day. Pasubrai pa ana. Mag-inom og tubig. Ngano man? Wa pa ko kita mga higala, mabasa man ko ng mga medical journal. Oh, usahay ra pod. Wa pa ko kita mga higala tao nga na-overdose sa tubig. Aray!
Amo nakadungog na mong tao nga na-overdose sa tubig. Wa pa oy. Amo ta magkakabaw nakadungog na ba mo? Basig pangginis mo na ito silingan tingali. Oh. Pero wa pa tao nga na-overdose mga igalag tubig. Ngano man? Tungod kay mismo ang atong kalawasan is 80% mga igas ng lawas tubig. 80% tubig. Unya, wa nay mas healthy pa kada itang ingon nga healthy drink. Oh, healthy drink ko lo kana mga juice. O sa panauban nga mga imnonon, healthy drink. Pasaylo ako pero di ko mo kalawat ana. Ha? Kay ang ingon sa katulaging medical journal yung nabasahan, amot o baka tusunog atong medical journal. Matod pa atong medical journal nga ahon nabasahan. Oh, iputos buwan po. Nga nay mas healthy pa mga higala nga drink gawa sa tubig. Hilumos atong lungsod. Wa nay mas healthy pa nga ilimnonon. Wa nay mas labing makaayo pa sa lawas nga imnon. Gawas sa tubig. Hilumos atong lungsod. Tubig. Water is life. Mo na tinubdan mga higalas kinabuhi. Ha? Pero adto alam mo anang tubig gikas gripo ha. Aray! Adto nang tubig ha. O mo yung tag tubig nga mainom katong mainom dili na naas gripo from water. Tonto man na. Aray! Ha? Binuwaan mo na. Mismo ka ni si Camille, si Cynthia, o si Mark, o si Manny, di mo inuman na oy. Di mo inom. Aray! Ingna ka udag mo inom sila kay patuloy kung utro og manas buntag no. Aray! Kadang clean and potable water. Uy, kay Bobo mo nga kanang tubiga ba? Kada bang hugang tubig ba? Napunta mo din sa prime water ni nagkana. Napunta din sa prime water. Na istorya mga katutin. Na istorya mga katutin. Kaya ang tubig mga gala is a basic necessity sa tao. Mas nanginhanglan pa tayong tubig kaysa kwarta. Mas nanginhanglan tayong tubig kaysa kwarta. Pero makay tubig pero wakay kwarta. Di na mabuhi mga gala og white tubig. Mahimo ta mabuhi bisa pag watay kwarta. Mao na diha. Because water is life. Ang paghikaw sa usa ka tawo sa usa ka limpyo ug mainom nga tubig, usa ka na ka violation sa human rights. Hilumos atong Anas lungsod. UN Charter. Kabasa na mag-charter sa UN? Wa pa? Nanas UN Charter. Ang paghikaw mga gala sa usa ka tawo, usa ka nilalang ining kalibutana. Sa usa ka limpyo ug mainom nga tubig, usa ka na ka paglapas sa iyang tawhanong katungod. Hilumos atong lungsod. Ang kanang nasa itong mga gripo, di na kalabas sa tawhanong katungod. Ha? Di na kalabas sa tawhanong katungod. Ha? Nagibayran para makasunan. Nagibayran para kung pamutol raw na, no mercy. No mercy. Why, loy, loy. Why, loy, loy. Wala po nag-ingon na ho. Nag-ingon na ho. Nga, kuan. Kana bang, loyalist tingali to si Ja, o sani ba, no? Tagaan dito sa kasakong kwartang money bilyar. Matod pa niya, Biha po ninyo, tagaan pa mong tubig, gusto mo sa mong limpyo? Aray! Unsa? Kamu na gani, kitagaag tubig ka ng linyas, mga tubo, pareho sa mga gripo. Gusto ba ka sa mong limpyo? Happy born boy! Aray! Paita na to, no? Inom ito mo ng tubig. No, maray, osa, mao yun ang pinakamaayo nga imnon, no? Sa, aron sa makahatag mga gala o kayo sa itong kalawasan. Muna ako, nagsige na bulam akong pangihi.
Kay maklines man imong lawas eh, tubig uton, ipagawas naman sa lawas. Unlike sa uban nga mga substance, uban nga may inunod, nga doon na mangunay mga chemical, o pas gawas ana, doon na mga sugar. Ang tubig kay wa yun. No? That is the healthiest drink para nato. Oh, nahala, humanata sa medical journal. Aray! Kini sa tuluman ano, usahay madoktor ta. Usahay ma-biologist ta. Usahay suhito tas katalagman. Tanan ano, suhito sa balaod. Oh, suhito tas panggobyerno. Suhito tas politika. Tanan na katulad ato yung suhituhan. Agwa na to masuhituhin din, no? Og asa ta makita daghang kwarta. Aray! Ore wa man to masuhituhi. Pero og pagkomentaryo tinarong ha, tinarong og tinunto. Suhito ka jota. Suhito ka jota. Ay ni ana. Ang lalaki sa bomba naningil na. Saan ni istorya ni sinag ko? Padung no ta to. Oh, uwa pa na ho ami ang kagalingon. Padung no to tinag ko ta. Kay abot na tas mga milyar. Sakit ang tunlan ay. Oy, tayo makadiot. Hindi pa tayo makaigala padayog ng sunahan. Wa man ako ni mabasa kagahapon, no? Awahin na po na ako mabasa kagahapon ang mensahe. Ha? Happy birthday day! Belated happy birthday! Happy birthday! Ni Mana Lady Lastimado! Happy birthday! Why kauna sa itong kusina? Kaya po nag-birthday mga ikalas, wala Lady Lastimado. Happy birthday ni Muna Lady. Naghilom-hilom rin na Lady. Himpan ito itong sudan kahapos buntag. Ha? Sina Lady naghilom-hilom raman. Huwag ito na tingali kaon. Why kauna? Lagi sa itong kusina. Happy birthday ni Muna Lady Lastimado. Para man itighatag daw discount niya sa atong kusina. Oo. Mo yan mo up, pibor mo na. Ikaw na Jim, ano ba discount? Discount sa mga PWD. Oh, magtakiang magkuig-palit nito. Oh, hindi na disability ng pagtakiang. Hubag mga ito, tiil puti noon. O pala mo kong ID. So, di na da dyan. Itay niyo. Aray! Itay niyo. Paano mo lang matadriya? Wala, aris na sa mga ginagmay-gamay. Oh, traffic advisory. Traffic advisory. Kanang kalsada, mga ikalalis, iskina Katikboy, paingon dito sa Atabay. Oh, kanang bang iskina Katikboy, padong Atabay, corner San Antonio. Oh, og CB Alquino. Dili magian. Oh, dili kay one way, no way gyud. No way. No entry oy, no entry. Yan naman, nagpadayon ba ilang trabaho kay gikumpleto na gyud ang pagsiminto sa kanang pagsumpay gyud daan ba kanang iskina. Oh. Gisumpay naman gyud da. Ay dugay pud na nga kanang na usa nga na libaong ba. Oh. Mo na gitrabaho karon mo na nga no way. Oh, no entry din, no way. No entry. Unya kita po mga motorista ba. Sagad na to, muliko ta diri. Kaya di naman pasudlan padong dito sa Iskinas Katikboy. Liko ta diri sa Iskinas ilang punso. Iskinas sa mga pamilyang 5 o ilang Ma'am Nikki. O liko ta diha, too. O, iskina na Pasipika. Magbantay po tingali ta, oy. Yato pagmaneho ba? Ha? Kay apiki to mga daan. Wa pay labot ang daghang mga truck nang gipang parking bisag apiki na kaso. Oh. Dahil taga Pasipika nag-deliver me. Tapos deliver me, di na lang mamimangagi. Ha? Kanang duha ka agreement niya kanang atbang. Oh. Nag-deliver me. Adungan ra ba kasud? Oh. Unsa kita ang mga motorista, di na lamang tamangagi kaya naman sila nag-deliver.
Sura po rin mo ngayon. Wa pa na'y labot sa mga alas ng mga tao nga mupalit og tambal sa Mercury. Oh. Tida ng mga tawana noon. Kana bitaw mga igalang mag-hazard. Oh. Ag butang no parking, pero butang ijang gi-hazard sa sanan naman hingpalit ito hingaw ka driver. Once gani nga maang driver mahawa na mga igalas ijang gilingkuran, ijang gimanhihuan. Parking na. Wa magpasabot ka naghasad ka, okay na na. Ha? Wa magpasabot mga igala nga naghasad ka. O sa imong gibizaan ng imong manubila, hisol ka nito ka nakigmalit, okay na na, dili na. That is parking. Kung adto pa na si Bono, giklaman ka na. Giklaman ka na. Ato magong gihimong rason ka na bang, ato maghihimong rason ng hasad-hasad. Oh. Kanang hazard, kinanglan ang driver ana naara mga higalas manubila. Naas manubila ng tungkaw. Kay once nga nakahimo na nakabalda na ka, sa imong paghasad nakabalda na ka, musibog ka na, hinihinay ka kaginod. Mao na ang purpose na ang driver pirmi. Pero ang hazard atong gigamit nga para parking. Atong gigamit para parking. Kinsa bagoy nagseminar ninyo nga kanang hazard, no parking ang ipasabot ana. Kinsa nagseminar ninyo kaya ako natusok aroma. Aray! Oh, ang kalsada nga nabisi karon, sakto ni nakatunong ni gamay at amigo. Nanti Aquino. Nakatunong gamay nanti Aquino. Busy kaso ag kini ang kalatsotsi. Kaning bang tulay mga gala diri sa Gumis. Oh. Mo naman ay nahimo alternative route. Pero timan iba sa ha? Dili ba na barangay road? Dili na barangay road. Kana bang gikan diri sa Pantalan. Liko ka diri ilang ni Titing, ilang pirate. Agi kas ilang 11, ilang nanti. Oh, ilang manakunsa. Agi ka diha. Kung pangadzuan ka diha tulwa kay mahimo. Ha? Pangadzuan ka diha pagmamiso ka na labay di mo. Wa kay mahimo, ngano man? Mga road right abway ra man na. Dili na barangay road. Dili ka. O barangay road pa na yan. Naon tanay, Nanti Aquino Street. Mga road right abway na sa mga bahay nga naa diha. Pero ni ay uban mo agi diha magsigi pagsirbato. Asa ka to? Magsigi pagpito-pito. O nagdali ka lupad. Patilado. Dili ka na barangay road, di po na municipal road, samot ang dili provincial road o national road. Road right abway ka na sa mga nanimoyo diha. Mga road right abway ba nga nagsubay-sumpay sa mga bahay diha. Mo na dako-dako. Oh. Pero di kito na agianan kasi in town o mga kuan daghang kay para anang road right abway manggod. Kada bang para mas mga lumulupyo diha. O mga suha na kita nagtol ka piso kada labay. Wa ka tay mahimo. Ila man na. Pag ilan ang kuralon, ila man na. Sila no. Napoy mga rakal abot di. Wa pa mo'y lumba tinggal sa rakal no. Lumba marakal. Kaya na may Grand Prix. Grand Prix ba? Kanang lumbas auto ba? Oh. Napoy, lumbas mga motor. Mo'y lumba sa mga rakal, no? Nanay may uban nga mga driver sa rakal. Kaya murag mag-practice pa noong Grand Prix. Pina. Aray! O sa, mga fans niya ni Michael Schumacher. Mga fans ni Michael Schumacher. Purbida, mapakapadagan. Purbida, ang usagod kaligid sa gilid. Tulo man ang ligid ng rakal. Oh, ang usa ka ligid sa likod. Wa na gud mo tugpa. Kaliman ka. Muko ni mo kana.
Mga fans ni Michael Schumacher, rakal driver. Painom-dom ninyo ba? Public transport in town ka mo? Ha? Wa in town mo diha magkiglumbaan ang tanang mga sakdanan? Kaya sukat pag-abot na ako balik din si Longo, sukat ko na uli. Wa pa ko makamatikol na doon ay gisabungag midal ang atong munisipyo kay perting kusungang padagan di mong rakala ka. Wa pa! Ha? Wa pa! Hingkasabaan, hinoon ay daghan. Aray! Hingkasabaan, hinoon. Trainer mo amigo ron sa Concepcion na si Kit Michael Benson Bilbar. Gikan sa Aritsyo Concepcion, Aritsyo Makinhas, ha? Good morning ni Muna Kit, og sa imong tanang mga kaubanan na mga insurektos. Alamin na sa imong tuong right hand as dansoy. Aray! Musado balag, musado kag special dansoy, ha? Nala. Samtang sa lain nga bahin, umantas mga sagdanan ha, umantas sa traffic advisory. Ginibol mga higalang kawat. Hilumos atong Kawat. lungsod. Oh. Mao naman ni trend. Basta gani mga beer months na, labi na makaduol mga higalang Disyembre, Oktubre ron, hapit naman Nobyembre, Disyembre. Daghan mga higalang mga kiriwan o kamot nga maglibod suroy dinis ato. Oh. Bantay doon lamang tangdaan. Ato lamang na mga higalang i-secure. Kalalabi na namang kalingawan. Oh. Tanaw tag basketball. O asa tahulong, ato tawang kanilang parking. Diba? Kaya kini mga motor. Oh, murag naka-parking sila kagulingong sala. O asa honong, adto po mga higalang mo stand. Oh. O taging madlongon kay mo pa matandog garbo. Suko. Ha? Ikaw pa'y mabatasan kay ingnon ka. Tanong ako pag madlong. Ha? Karol pa ko riring. Mo pa'y gimadlong. Mo pa'y maningil o maadong mamatasan. O kay batasan. Tanong ako madlong. Suko di mo na. Inanak na karugante no. Inanak na kagalo. Kita pa'y nakalapas. Kita pa mga galayhaon. Oh. Maman to nabatasan lagi. Onda, ang atong naandan, ang atong himo mga gigipakapitaka na to sa ato mga higalang kagawasan, ang yubak sa motor. Hilumos atong Yubak lungsod. sa motor. Oh, mamanay multipurpose mga higalang nga, ha? Utility sa atong motor. Ana day suod ng mga dokumento. Anay pang suod ng mga os inasal. Os inasal. Ang gamay-gamay nga baboy, masod siyo box. Yun na, simod. Ipadodo niyo, ipunan niyo mong simod, bang sod lagi na. Os inasal. Karon. Ato mo diyang ibilin ang atong pitaka. Ako kanong yuba sa susunod pitaka, no? Ha? Ano ibilin niya itong mga kwintas o kuban pa mga valuables, cellphone, ato ibutang sa U-Box. Kuwang na lamang, ito ibutang sa U-Box, hayawis motor. Aray! Ha? Sa itong una-una nga safety ang magbutang, mga butang sa U-Box. Nasayop ka. Ang U-Box mga igalang sa motor, maoy, numero unong punteriya ining makiriwan. Og maoy labing sa dyan nga arang karon sa usa ka motorsiklo. Ha? Mo na labing sa dyan nga arang karon sa usa ka motorsiklo. Kay lingkuranan ko ito nagtabon alang U-Box. Oh. Muna ang U-Box mga may punteriya ni ining mga kanahan. Kay gawas ka sa zone, napadod diha mga igala ang daghan nimong makitaan posible nga mga kaptangan. Wa pa kumoto kita mga ilang motor nga giguhotang makina. Kita na mo. Aray! Kasagara tanan gyud mga igala nga mga motor gikawatan og
sa gablihag U-Box. Wa pa ko kitag motor nga gikawatan mga higalag makina. Sa lamang inasal result sa U-Box, oh. Abi sa ganing inasal result U-Box sa kawaton, sakit dughan, oy. Ha? Sakit dughan, klaro na, inasal na, laging bato pa. Bida. Minor, mas mamalma na to. Ato katawa mamalma. Abi kihon mo. Patilan, masod sa ng usa, inasal sa U-Box. Oy, di na kalimod. Inaw diyan ay. Hini yung katawa din kay masing maburot ang sipon. Aray! Pero aray. Abi kiyon mo dali ka mating gawin ako. Hingos na daan mi kasi burot unsa ni. Mawot. Ay, tayo na mahuwa. Ala, ayaw mong kumpiyansa lang magbutang-butang o mga valuable sa inyong motor, sa inyong U-Box. Ayaw. In the first place, dili na volt nga dili maabli. Tama sa mag-volt lagi yung tao na. Ato mong gihimong volt ng U-Box sa motor. Ayaw. Kay ang daghan namang kiriwan karon ay mga bata ang libusuroy mga gabi naamot asa mong ginikanan ni mga bata 7 anyos 8 anyos 11 12 maglabay-labay din mga gabi unsa mga sakto pa tingalis training ning mga bata ay ning mga kiriwan diri sa tabay sakto training ko tingali ang hilabot o mga butang nga dili ila. Atensyon sa mga ginikanan ha. Nagtuo mo ito mga bata dili mapreso kay bata lagi masaktan maghimog krimen. Di lagi mapreso ang bata pero kamo ginikanan dunay tulubagon. Hilumos atong lungsod. Kamo ginikanan dunay tulubagon. Ngano may taong na may bata nga 8 anyos, 11 anyos maglibot suroy pasdan alas 9 gabi. Alas 9 gabi. Naglaroy-laroy pas kadalanan. Hoy, god. Ug mauna di na mao. Wa ka toy. Ginikanan nga nakapangitaw naasa na ba ang bata? Lawom na mga gabi para inidara. Bida no. Lumuluma maghimo unsa injor pasagdan? Ngano ba kay sanson paghimog lain? Total, malis-gas ka na mata. Himuag lain. Himuag lain. Kadalay ra, lamig pa. Aray! Tilan ka mo, oy. Maunang kuan, masugamak ni mga bataas, mga daotang binuhatan. Kay, lagi na. Wa may manginano ang ginikanan. Labaw po rin, nagtungit po rin to. Sagdan. Lima ka kanabong pa na mga galang pangidaron nga 8, 9, 10, 11. Napasdan, nagsuroy-suroy pa alas 10 das gabi Hay, nguta, naunsa. Og mauna di na mao. O boygan mo kinaraan man na imo lang karaan lang kung karaan. Apan, mao ni mga galang atong birtud gaangay natong ipasunod sa mga bata. Stila no? Sa una, inik alas 6, mubagting ng orasyon, si Kapana Simbahan. Igbagting sa kapanaryo pang Angelos Dazon. Wala may mga Angelos ron? Wala ka na yung Angelos niya? Rosario? Kada alas 6? Igbagting Kapana, nahipos na kabataan, hipos na. Kung di ka mahipos, inik uli di mo, mapagabi ka. Alas 6:30, muli ka, maputos ka sa latos. Aray! Gawas nga maputos ka sa latos, magluhod ka matus asin. Kita na ba anak? Murag ahinti ining luhod sa asin, nanti Aquino. Aray!
Pero karon, alas 10 na, why nangita? Why nangita? Sa una, nay mga kuwan, sa una, gabay pa ko ba? Mula lang ganing gabi, isa na ba yung mga bata nga di bolos ilang bahay? Nay, ginikaran nga mo suroy ng mga daan. Magdara magbunal. Ay, na ba tos ko? Ano pa man mauli? Di na tinaon, ha? Oh. Gawas ato mga wak ni pakialam nga mga ginikanan, ha? Nga ang ilang mga bata hatag katong kaugmaon kay sikig kabuntagan. Hatag kaugmaon. Hatag katong kaugmaon kay sikig magkabuntagan. O tani, naas biwok 10 PM, nagsuy-suroy pa. Di lamang kay sa biwok. Katotohanan dito iskina sa bokbok, iskina dito sa Siargao. Oh, Siargao may nga na. Ano ba iskina salog? Oh, iskina mas salog kanang likuanan dito pa daw sa tulay. O kanang makundan. Ay, daghan din to. Swajira. Ay, daghan din to. Pero peaceful po to ni sila dito, no? Peaceful. Kung nagpaminaw ko, mga paranormal to mga bata, paranormal, nag-observe ba paranormal? Nga naman. Kaya yun, magulay sila nga tauan kuno dihan dapita. Aray! Kaya mga kahoy kuno dihan, muujog bisag way hangin. Liman ka. Mulihok bisag way hangin, muujog bisag way lino. As kangita na. Mga paranormal investigator tila mga bataan. Lodan ako. Paranormal investigator. Nag-observer mas mga diungon na to. Aray! Nga no, mulihok mo lang kahoy nga may hangin, be. Nga no, muusog man nga may linog, be, aber. Mo na yung natawaan lagi. Pero kung plus lightan, mundang. Aray! Ulam tagamay na. Alas 10:35 na. Ala, nos ama maghisgot sa mga dinag ko. Karon lagi oy, taon-taon. Kapiki man tani ini. Ala. Dara mas Ramon na Barosa, oh, magpabazad dara man sa tabay mo kaos. Happy 70th birthday ngato ni Romeo Madiha. Happy birthday! Diya sa Nabal Biliran. Lazo apo kazo ini Nabal Biliran. Why ka? Lazo kazo Nabal Biliran. Bisa magdako kag kaon, alkansi gyud mo ka spliti oy. Alkansi gyud mo ka spliti bisa magdako kag kaon. Onsa ilhanan migo og tawan. Mao na lagi to. Muudog ng kakahoy bisag way hangin. Mura magijunjunan. Nalay, ego na tas so much for the nonsense. Puta ini. Arto mga dinagko. Arito mga dinagko istorya be, dinagko to istorya. Hilumos atong Kamu lungsod. dah magagmay, padaplin sa mo gamay ha, padaplin sa mo gamay. Dito ni pirmi. Nala, arito mga igala. Ato ko nung hisgutan, kini bang culture of impunity. Hilumos atong lungsod. Unsa man ang impunity? Na ahong gili-ili ag ahong diksyonaryo nga karaan. Nakuhaan na raman ni usa ka page. Nalangkat ang usa ka page. Katatay paing pa ni. Oh. Ingon pas dictionary, Merriam-Webster dictionary. Dili ni dictionary ni Ate Miriam, live so, Miriam kay kuan man isa magasin. Merriam-Webster dictionary. Oh. Kanang impunity mao na ang buhat mga higala nga way tulubagon.
Hilumos atong Wa lungsod. kay tulubagon. Mupatay ka ng tao, ay mangita tao na. Ay mangita, ay mangita kasi nagpatay. O libre kag mohimo sa tanan. Culture of impunity, mura kag way balaod. Nay balaod, pero di mo tagdon. O wa po mo impusar sa balaod, hani mo. Mao na culture of impunity. Nahimo ng kultura, kay mo na may naandan. Ha? Mo na may naandan. Karon, ang atong nasod, matod ba sa komentaryo na basahan, nga napuno na sa mga balaod. Napuno na sa mga balaod. Gani, aron nga di na ta mga higala maglibog pa pag-adso, mo pagakpak ko ini ni Kongresista Pulong Duterte. Nga naman, aron nga di na ta maglibog pag-adso, tungod sa kadagan sa mga balaod, si Jaga napili pagka magbabalaod, kongresista, representante, tighimo og balaod. Maadto ni tighimo. Aron nito maglibog, kay daghan ng tagbalaod. Sukad sa paglingkod, wa kita sa gipasar nga balaod bisag usa. Aray! Ha? Nakatampo ni sa dito ta maglibog. Kay di sa magbabalaod siya, wa sa gihimong balaod. Inala kalimpyo isang record. Kaya culture of impunity. Unsan po ng rule of law? Ang rule of law, it is a rule of conduct. Rule of conduct. Unsan ang law? Balaod. Rule of conduct. Just and obligatory. Laid down by legitimate authority for the observance of common good. Hilumos atong lungsod. Ipasag-ora ba na sa first year pa ka? What is law? Ni Atty. Minmin Paredes pa? Amigo mi Atty. Judge Minmin Paredes? Leonardo Paredes? Sa Cebu? Kato nag-uli ba sa ijang koan? Ijang award digi ka sa IBP nga gipakasama si Jang Digong? Oh. Pillar of Law Award. Giuli ni Judge Minmin Paredes. Oh. Giuli ni Judge. Kato sa IBP. Ingon Judge Minmin Paredes. What is law? Law is a rule of conduct. Paggiya sa ato mga binuhatan. Just and obligatory. Makiangayon o angay kumanon. Oh. Laid down by legitimate authority. Gihimo sa mga otoridad. For the observance of common good. Alang sa kayuhan sa kinabagan. Hilumos atong lungsod. Karon, maghiskot tagbalaod ang Pilipinas, wa magkuwang, nanobra pa manggani. Wa ka magkuwang. Pero nga naman ang atong mga balaod, mga higala, nga ang mga dagko na gani maoy apiki, ang mga dagko na gani maoy mapiktahan, nga nung ato man lamang kining lingiw-lingiwan. Hilumos atong lungsod. Mga mo, di naman na bag-o na, Zeb. Di naman na bag-o. Di na bag-o, no? Maunay problema na to, kaya di na bag-o. Maunay problema ini nasura kay ang paglapas sa balaod, dili na bag-o. Hilumos atong lungsod. Nahimo na tong kultura. Impunity. Kana bitawng, kabantay mo anang, adyaw na lamang mo dihag, saba kay pobre rabata. Di lang ta makapil-apil kay basig mapiksan unsa ta. Wa ra ba tay ikasukol? Hilom na lamang diha. Di ba guna atong naandan? Di na maguna ato na kultura? Nga og pobre ka, wa kay katungod sa pagtingog. Matod pa mga higalang Ramon, dili na barosa? Ramon Magsaysay. Dili na baro sa hat, kasanuhan man na. Matod pang kanhi Presidente Ramon Magsaysay. Mambo Magsaysay. Those who have less in life, for those who have less in life, must have more in law. Hilumos atong lungsod. Pobre pata. Daog-daogon pata.
Samot ang kaway iro. Aray! Wa magpasabot mga igala kay pobre ka. Wa kay katungod. Di ka mo reklamo, di ka mo tingog. Wa na magpas ako ka sa hinoon porbida. Di kita ta mag-aabot yan. Ha? Aray! Oman ko nakabasa sa gisulti ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay, amo na hinggalo ko. Oh. Kay those who are blessed in life, masab more in law. Wa magpasabot ka pobrita mga higala. Di na lamang tamo sa atong balaod, di na lamang tamo sandig balaod. Di na lamang tamo patugbaw mga higala sa atong mga tingog. Hilumos atong lungsod. Pagaw na naong ko. Pagaw na naong ko. Wa magpasabot na. Ha? Tanawa ra gud, abi kay pobre ka. Suma sa atong paninina. Oh, abi kay pobre ka. Mura bitaw og wa kay katungod mga higala nga mag sulob kag 5 uwan. Wa kay katungod mga higala nga magdi altamar ka og sinina. Ano man, pobre man ka. Una itong kultura. Pero para raw di na mao oy. Ug mauna di na mao. Ha? Pobre pa ka, magkakidlay pa ka. Samot ka kaway iro. Aray! Samot ka kaway iro. Kung saan pagkahawas niyo pagkapobre o ginana lang magyabong ka. Wa man ka bahawas sa pagkapobre sa di ko ginana. Porbida. Pastilano. Culture of impunity. Kano, klaro ni o. Naabay nagtikaw-tikaw na ining napagya mga higala nga dakong kalapasan sa presidente, vice-presidente, senador, congressman, o sa tanan nga mga elected officials. Napagya na mga dod ni nga gidili mga igalas balaod ang pagdawat nila og mga campaign donation gikan sa mga kontraktor nga dunay buhi nga kontrata sa gobyerno. Napagya naman na gikan mga igalang Bongbong Marcos, Sara Duterte, Martin Romualdez, Chis Escudero, uban pa mga senador. Klaro man nagtataw record na kumilik sa susi. Nanas kumilik. Klaro nagtataw hadag para sa untong tutok. Nga kining mga violation na election offense kini. Ang nagtangag nga silot ni ini di makalingkod, disqualify, og ang dili na paghupot mga igalang opisina sa gobyerno bisag pagparilhig bisag isip GO di ka pwede. Perpetual disqualification to hold public office. Karon naay naggunok ini. Naay naggunok. Nga klaro lang tataw on record. Mismo presidente naghimo ana. Vice presidente di ka paghinaw kay sila man tandima. Mao bitaw lang wa pud na mo pagho si Sara mahitungod ini. Kabantay mo. Ha? Kay og nahitabo pa nga dili sila kauban atong pagdagan sa eleksyon. Lapagya ni karon matog di mamungingi ng Marcos resign. Aray! Matog di ka bungog sa singgit mga galang Marcos resign. Gikas mga solid DDS to loyal. Solid forever DDS. Di ka mabungog sa mga Marcos resign nga panawagan unsa? Kung nahitabo pang wa mga igala si Sara Duterte makakusog ni Bongbong Marcos o wa po sa mudawat mga campaign contribution gikan mga igala mga kontraktor. Be? Pero wa tayo nadungog. Bisan sa mga senador, kay silang tanan naghimo ni ini. Hilumos atong lungsod. A blatant violation mga higala sa balaod. A glaring violation of the law. Gihimo no less than the highest position of the land. The president and the vice president themselves naghimo ni ana. Senate president naghimo ni ana. Speaker of the House naghimo ni ana. Mga butang mga galang klaro og tatong kalapas sa balaod. Karon nagpitok-pitok rag batas kumilik. Nagpitok-pitok ra.
Imagine ha, ang silot ini pagkatangtang pwesto. Be? Nay nagunok, wa. Culture of impunity? Nganong di man ta makapaliyok magaya ining balaura? Balaod ba ka ni? Oh. And this involves mga gala governance. This involves the position involved in an election. Mga posisyon, mga gala nga nagtangag og taas unta nga integridad. Pero nga naman sila mismo mga gala mo'y nagbuhi pag-ayo in culture of impunity. Wa sila panubag sa balaod. Kaklaro ng kalpasan. Wa'y nanubag. Wa po'y hingsokol. Nga naman, musokol ka presidente? Ha? Mauna niya. We have now living in a culture mga gala. Value culture ba? Ha? Value standard ba na to ba? Wa na. Maadto lamang tamo sandig makahilag balaod kung pabor na to. Maadto lang tamo ingon nga respeto ang Korte Suprema kung pabor na to. Pero di kay pabor na to, revolusyon. Pe. Kini, kay si lamang tanan naghimos kalapasan, why naggunok? Hashtag kumilik nga, komisyoner, wa magunok, gusto ka mabotbol? Ha? Gusto ka mabotbol? Nga, tanan, mga igala, naghimo man na, ang presidente naghimo man na, hindawat man ang pinakamilyon. Ang campaign contributions din sa mga, kini ang kontraktor ka doon ay live contract sa government. Muli, mukihol ka George Garcia? Nga mismo nga sila nangita, sila mismo nga unta mga ila mo'y mo susi ining mga kalapasana. Sila mismo nangita mga ila rason nga dili mahilamtan ang mga opisyal nga naghimo sa ingon. Unsa? Ang tao nga maunti mo bantay mga galas lagda sa pinili ay mao na noy nangita rason nga dili sila pasaka ang kaso ining ilang mga himong kalapasan. Wa naman ito mauwi ni. Aray! Ha? O mauna, di na mao. Mura magbarangay tanod ba? Ibabantay sa duty, poste. Oh, agmoto ana, no kape, no duty. Oh. Nga, doon na sa makitaan og ag naglongkab mga higala dakong tao nakatog sa ng pamita. Nakatog siya kaya naglongkab pag-iwag daw, hoy, siya dako mo sa tao, dako lawas nagdag, sundang height ka so ingaw tanod natog man de ko. Nag-sleepwalk na ko, boss. Sleepwalk. Sleepwalking. Mora po yung nag-sleepwalking ng driver's light. Maura na mga igalang istoryas ko, balik. Ha? Magpatigbas ka ka? Mangita ka sa sakit lawas? Nahimo ni tanan because of convenience. Maunang sayo na lamang kayo na to ang paglabas mga galagbalaod. Kini mga ordinaryo nga mga tao kanya naman ato mo nakita mismo ang ato mga ilang mga leader wa mampoy pakialam sa balaod. Wa mga mo sobay mga dagko kita pang mga gagmay. Ha? Pagkatampalasan na to, no? O mao magaling ni, di na lamang unta magpili mga higalag mga magbabalaod. Kay iyasa pa man ang mga balaod, ha? Nga, wa naman ta magkuha sa balaod, nanubra na mga ganit ang mga balaod. Gawas na nanubra pa, di pa nga na tumanon. Unsay karon mangita ta mga higalag accountability, transparency. Samtang mapabilin mga igala kining culture of impunity gikan sa labing taas na posisyon mga igala sa atong gobyerno. Mas maato pa ito pa sa upan ng nasura.
Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Nala, alas 11. Uy, 52 man di ay. Adios, nalipat ko sa atong mga small business na. Pangitaon naman yung mga puring Manonil Store. Adios. Adios. Balik ko ta. Sobraan tas istorya dinagko na. Balik mo ta. Uman lamang na ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:56 nas kabuntagon. Balik na mga igas na paparag-oban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga igas sa paparag-oban sa Tulumanon. Sa gihapon padayon ka muna paminaw ni Obos Galagad sa Kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga si Punon. Najib mo tira kopyo. Makignoy yung kiminanggahang ito takarong untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Oy, Boss Aton!
Alas 11 na, Sir Nadsib. Lata nagkabos ka nga. Yapikin ako. na matikilalangga Kabos ka nga. ko Alonso. Aw di ay uto-uto. Ang sila nawa mas unuhuna. Panghas mo di ay ro. Kumusta na ikaw karon? Manghugot man ang hulutahan, boss ato. Pamiki pa man. Dara. May mga mensahe. Ika ni Ma'am Ibigo. Sa Ibigo's Okay. Pag-greet o announce. Invited mong tanan. Oy, gimitar mong tanan. Nabaga ni Kaon. Invited mong tanan sa pagtanaw sa Bangga. Tanaw sa Bangga. Dili Bangga. Contest. Contest sa Zumba. Ini. Contest sa Zumba karong alas 5 sa hapon sa Central School. Central. Hilonggo South Central School. Alas 5 sa hapon sa Hilonggo South Central School. Contest pangagala sa Zumba. Ang mga pil, 4 ka grupo. Mga grupo mga galas, mga Hilongos nun. Unang grupo nilang Budoy. Uuwi na. Budoy na yan. Grupo nilang Budoy. Ang unang grupo nga, Salmot mga gala ining, contest sa Zumba. Diya sa Central. Sunod, Hilongos Dynamic Squad Dancers. Lagi panguluhan ni Ate Edith og ang HMB Group nga gipanguluhan ni Richie Mirka. Kuyang naay tagahindang og tagabaybay og ang tagabungaw nga group. Mo salmot usab. Sponsored by Hilongos Cooperative nga nag-celebrate sa ilang anibersaryo. Uy, nindot ni. Kanauna mo ha? Kanauna mo, no? Alas 5 makikilasapon sa Hilongos South Central School. Contest sa Zumba. Doon ay daghan kang makita dito mga maayong pasundayan. Mga lingin o mga kandilaon nga mga paa. Kandilaon. Onda na ng hapon, ha? Onda na ng hapon. Alas 5 sa hapon, Hilongos South Central School. Contest mga Zumba, kauban ang mga 4 ka grupo sa Hilongos, grupo nilang Budoy, Hilongos Dynamics Squad Dancers nila ni Kuyang Mirka, ang Richie Mirka, o niya ang kuanday. Sadsup ko. Hilongos Dynamics Dance Group nila ni Ma'am Edith o ang HMB ni Kuyang Mirka. Dapat sa mga tagahindang o mga tagabaybay. Anton sa mga kay mo niyang usa sa mga kalihukan sa Hilongos Multipurpose Cooperative. Kaya ito na masuti ko nila niya. Taga-HMPC. Nala, alas 11:01 na. Wata yung mga kay suunan. Saan ka doon na, magkatapusan yung tanan. Di pa tayo naghapay sa tanan, o pa magtuhay. Among-among ito piminuang sa iyong subahin. Sunod na po lamang na manahan ni Pusan, ako na itanugan. Nala, kahit ugma na po pohon. Sangan, mga gilas kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan, sa ito pinanggaon, mangyunaon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan, sa tumbutan nga man sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo mas kalagas kanginan dito amigo nga way paglubot. Ang ito amigong si Punon. Nansi Montira Cubio man amilitong mo yun. Ang katarong ug ang kangayan
magpabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Nagasalamat sa pagtubay, adto na sila. All roads lead to Barangay Kanghas! Pasang good morning, Hilongos, soar high! Hilungos atong lungsod. And encouragement.